তুল দিচ্ছে। हाँ हाँ उसी का जाएगा, इसी का ही है। हाँ चार्ज करा होगा। ओए संजीत, ओए संजीत, सुनो। ये लो, ये टूल हम किसी को नहीं देता हूँ, आप ही के लिए मंगाया वैसे। इसका लुक अच्छा है, लुक अच्छा है, क्वालिटी बढ़िया है, वो दूसरा न्यू मार्क थोड़ी है। हाँ এখানে ঢুকে চলে শোনো সাইকেল তো ঠিক সাইকেল তো খারাপ করে খাওয়া দাওয়া করে দিলে ভাই। এখন আসলে আমরা কি দেখাবে কি সকালে আমি তো ভুলে গেছি আমি अरे 18 लीटर नहीं 22 लीटर दे देंगे 60 रुपया में। 22 लीटर लीजिए, 18 लीटर। हाँ 22 लीटर 60 रुपये में दे देंगे। এবারে কি দাম আছে 60 টাকা 22 लीटर। এটা এটা দেখো 22 लीटर 60 रुपये में दे देंगे। কিচেন টোকা 58 টাকা। ভাই কম দাম নেই না এটা ভালো মাল। ভালো মানে তো বলছে प्रिंटेड बाल्टी 65 रुपये में दे देंगे। हाँ आप दिल दुखा दिया है पूरा सब प्रिंटेड बाल्टी भरा है। পঁয়ষট্টি টাকা ওটা 65 টাকা 14 লিটার প্রিন্টেড বাইরে স্যাম্পল আছে। এদিকে আসো দেখাচ্ছি। हाँ किचेन देखो, किचेन देखो, किचेन আছে। हाँ না 55 আসবে না। দেখো এদিকে দেখো, এটা কতটি নেবেন? 62 টাকা। মালটা নাই এটা বাদ নাকি কত কত